Ayan, may neighbor na naman tayong building. Ayan, gagawa na naman dito. Tatayo na naman yan ng building dito. Kaya shopping mall. So katabi namin, o diba? Puro na lang building. Haba ng mga building dito eh. Ano? Haba ng mga building. Yung lake na yan, ang daming tilapia dyan. Oh. Milyon-milyon na tilapia yan dyan. Diyan kami nag-walk sa likod. Ayun na, puro na lang building talaga dito eh. Diba? Ganyan po yung trabaho ni Habi. Ganyan po yung trabaho ni Habi. This one, how many cc that one ah? 300 ah? This one. Ay, jato nanti. 300. This one is Caterpillar. yeah. This one is heavier than you ah. Sino? Punjabi dulu, jalan-jalan. Ya. Oh, wala. Serupa sama kita. Tapi ini Caterpillar. The brand is Caterpillar. Awang sebutnya. Sumitomo. Yan, nag-ano na naman sila ng lupa, oh. The old, see? Saan ka? Ah, the Tana is from there. There, other side. Yeah, and then they bring here. So this sea plate, lori boleh mari Boston. Yeah. Terus sekarang dia susun sea plate ni. Itu banyak berat tau ah. Ini satu plate 1 ton ini. Saya pun buat main macam. Yeah. Tengok dia susun itu. Yalah, saya pun buat.